mo tagbayabas kay wala tayong ma-content. Wow kayo. No. Tamis, medyo aslom, medyo pait-pait, pero okay kayo. Kamo? Kini tambal pun siya. Jangan tambal. Tambal sa gutom. Saon man nga. Sulod man ta aning pagka content creator nga minus man ta og knowledge. Minga ay. Wow mga. Wow yun. Ngawa lang. Wow to.